बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। आलाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलाबाद शजरकारी ही मौसमियाती तब्दीलियों को वाहिद हल है। दरख्त लगाना सदका जारिया और कुदरत का अनमोल तोहफा है। प्रोफेसर अनम वारिस हुकूमत पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हदायत के मुताबिक सरकारी कॉलेज में शजरकारी मुहिम की तकरीबात का आगाज़ इंटरनेशनल फास्ट डे की मुनासबत से हो गया है। आलाबाद इस आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन आलाबाद ने दरख्त लगाए। पाकिस्तान के नाम से शजरकारी का आगाज़ प्रिंसिपल कॉलेज हिजा प्रोफेसर अनम वारिस के ज़रिए निगरानी हुआ। इसी सिलसिले में तालबात के दरमियान मजमून नवेसी के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रिंसिपल की सरबराही में कॉलेज अमला और तलबात ने शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ पौधा लगा कर किया। इस मौके पर प्रिंसिपल ने खिताब करते हुए पौधों की अफादियत को बखूबी उजागर किया। हमारे नुमाइंदे राजा सरमद हुसनैन जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट करोड़ चौक जिला कोशाब की उम्दा दौरान नाकाबंदी मशकूक शख्स से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन सरगोदा अख्तर हुसैन जोया और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस कोशाब राना गुलाम मुश्तबा की हदायत पर और पेट्रोलिंग पोस्ट करोड़ चौक के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक की ज़ेरे निगरानी हेड कांस्टेबल फैज अहमद ने के हमरा टीम दौरान नाकाबंदी एक शख्स उमर फरूक व अब्दुल कहार सकना अब्दुल्लापुर जिला कोशाब से नाजायज असलहा 12 बोर राइफल और 18 कारतूस बरामद कर लिए, जिसको हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके मज़कूरा शख्स के खिलाफ बगैर लाइसेंस असला रखने पर थाना सिटी जोहराबाद जिला कोशाब में रजिस्टर्ड कर दिया। मुलजिम को थाना बंद कर दिया। एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा अख्तर हुसैन जोया और डीएसपी पेट्रोलिंग कोशाब राना गुलाम मुश्तबा ने पुलिस की इस कारकर्दगी को सराहा। अफसोसनाक खबर से आगाह करें। पत्तों के नेशनल हाईवे पर खवातीन फैक्ट्री वर्कर्स की गाड़ी उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बाख जबकि 15 के करीब खवातीन जख्मी हो गई। पत्तों की रेस्क्यू 1122 फ्ला इंसानियत और ईदी एम्बुलेंस की इमदादी सरगर्मियां जारी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। खवातीन वर्कर्स की कोस्टर लाहौर से ओकारा जा रही थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री से वापस आती कोस्टर अचानक फुटपाथ से टकराकर सड़क की दूसरी तरफ जा उल्टी। हादसे में अब तक 3 अफराद जाँ बाख जबकि 15 के करीब खवातीन वर्कर्स के जख्मी हैं, जबकि 3 अफराद की हालत सीरियस है। जाँ बाख होने वालों में सड़क पर सफाई करने वाले TMA का मजदूर और ड्राइवर शामिल हैं। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डॉक्टर रेस्क्यू अमला मरीजों को तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ हैं। मोटरवे पुलिस भी मौके पर मौजूद उल्टने वाली कोस्टर को हटाया जा रहा है। मंडी बहावलदीन महकमा बल्दिया के मुलाजमीन की मिली भगत से लारी अड्डे की जगह पर नाजायज तजावुज करके होटल कायम कर लिया गया। सरेआम एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की संगीन खिलाफ वर्जी भी जारी। हराने जाने वाले को ऊंची आवाज लगाकर खाना खाने की दावत, शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश बनी रही। तफसीलात के मुताबिक इस्माइल नामी शख्स ने लारी अड्डे के अंदर नाजायज तजावुज करते हुए टेंट लगाकर होटल कायम कर लिया और कुर्सी बाहर रख कर ऊंची आवाज में लोगों को खाने की दावत देना शुरू कर दी। हराने जाने वाले को खाना पूछने लगा, जो कि एहतराम रमजान के खिलाफ है। अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस नाजायज टेंट नुमा होटल को फिलफौर खत्म करवाया जाए। होटल वालों को एहतराम रमजान की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मेंबर सूबाई असम्बली हमायूं खान का कैटेगरी B अस्पताल चकदरा की अचानक दौरा। MSDMSC से तफसीली मुलाकात। इस मौके पर तहसील चेयरमैन फिरोज शाह भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए माहाना अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। इन अहदाफ को हासिल करने और पिछले माह की कारकर्दगी को जांचने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इजलासों का इनेकाद किया जाएगा। अस्पताल में मरीजों को दवाइयों की फ्राहमी के लिए पहले से वज़ा शुदा हुकूमती तरीकाकार को मजीद तेज तर बनाने के लिए तजावीज़ ज़ेरे गौर लाएंगे। इस ज़मन में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। सेहत इंसाफ कार्ड के तहत अनकरीब मरीजों
مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز بھی کیا جائے گا، جس کے لیے متعلقہ کمیٹی کو فائل ورک جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایات دی گئی۔ وابڈا ایکسپریس لائن کی منظوری کے لیے متعلقہ ایس ٹی او کو سروے کروانے اور رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات دی گئی۔ ہسپتال میں سولر پلانٹ کی انسٹالیشن پر عنقریب کام کا آغاز کر دیا جائے گا، جس سے مختلف یونٹس کو بلا تعطیل بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ ہسپتال میں نئے بلڈنگز کی تعمیر کے لیے CNW کو وزٹ کرانے اور جمع رپورٹ مرتب کرنے کے بھی ہدایات دی جائیں گی۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو درپیش چیلنجز میں سے ایک اہم چیلنج ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ وطن عزیز کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آبادی اور وسائل کے توازن کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں شعراء آبادی کو کم سے کم سطح پر رکھ کر معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات پروگرام ڈائریکٹر DHDC بکر ڈاکٹر زاہدہ قیوم نے ہفتہ فیملی پلاننگ کے موقع پر ضلعی دفتر محکمہ بہبود آبادی میں منعقدہ آگاہی سیمینار بعنوان آبادی اور ترقی بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر حبیب الرحمان اولک، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر محمد رمضان اوان، قاری خضر حسین محتمم، مدرسہ عبداللہ ابن عباس، اسپیچ تھراپسٹ اسپیشل ایجوکیشن بکر میڈم بینیش نصیر، محکمہ صحت و تعلیم، سماجی بہبود، NG آواز اور سول سوسائٹی کے افراد بھی موجود تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سیمینار کا بنیادی مقصد خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے خواتین اور بچوں کے حقوق، صنفی مساوات، زچگی کے دوران عورت کی صحت اور انسانی حقوق کی اہمیت کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر حبیب الرحمان اولک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیز رفتاری کے ساتھ سے ملک کی بڑھتی آبادی ہے، بے شمار مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف صوبہ پنجاب کے محدود وسائل کے مقابلے میں آبادی کی بڑھنے کی شرح 2.55% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ آبادی کے بڑھتے ہوئے اس رجحان کی بدولت معاشرے میں تیزی سے غربت پھیل رہی ہے اور وسائل کی عدم دستیابی لاقانونیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سٹائل مغل بس الٹ گئی، سائیدی کھوئی کے قریب نجی فیکٹری کی بس الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی، 4 افراد کی حالت تشویشناک۔ حادثے کے تمام زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں زیادہ خواتین کی تعداد ہے۔ TMA کا عملہ روڈ کی صفائی کر رہا تھا۔ عملے کے فرد کو بچاتے ہوئے کوسٹر فٹ پاتھ سے دوسری سائڈ پر جا کر الٹ گئی۔ فیکٹری بس میں فیمیل سٹاف سوار تھا جو چھٹی کے بعد واپس لشاریہ جا رہا تھا۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔